माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 37,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। शहर हैदराबाद के चवन हॉस्पिटल में यौम आज़ादी के बावखार मौके पर एक शानदार तकरीब का किया गया इनेकाद, जहां बारकस वेलफेयर के नायब सदर फैसल बिन सईद बॉम ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी श्री सकराम श्रीनिवास, जो कि इसरो के चंद्रयान-2 मिशन से वाबस्ता रहे, इन्होंने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सीनियर लीडर तलहा अल कसेरी, शब्बीर खान, हबीब मोहम्मद बेकरी वाले, खलीफा वखलान, असलम भाई, खालिद वखलान समेत दीगर कई सारे मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इसके अलावा डॉक्टर भाग्य लक्ष्मी चौहान, डॉक्टर विनय चौहान और डॉक्टर गायत्री चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीनियर लीडर तलहा अल कसेरी ने चवन हॉस्पिटल की खिदमात को सराहते हुए डॉक्टर उदय चौहान और इनकी पूरी टीम को ढेरों मुबारकबादी पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए सऊद बिन सईद बॉम पहलवान ने भी यौम आज़ादी की अहमियत और कौमी इत्तेहाद के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार पेश किया। परचम कुशाई के बाद डॉक्टर उदय की वालिदा और इनकी अहलिया की शालपोशी करते हुए इन्हें भरपूर पैमाने पर फेलिसिटेट किया गया। तकरीब के अख्तिताम पर डॉक्टर उदय चौहान ने तमाम मेहमान खुसूसी मोअज़्ज़िज़ीन और शुरका का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तलहा अल कसेरी ने हैदराबाद के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, महेश्वरम के MLA सबिता इंद्र रेड्डी की जानिब से भी डॉक्टर उदय चौहान को मुबारकबाद पेश की। तकरीब में हुब्बुल वतनी, इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम दिया गया और मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार भी पेश किया गया। इस मौके पर इसरो के साइंसदान श्री सकराम श्रीनिवास ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हरदिल अजीज़, डायनामिक व डेडिकेटेड सीनियर लीडर तलहा अल कसेरी की खूब ज़्यादा तारीफ़ की। इन्होंने तलहा अल कसेरी की समाजी खिदमात और आवाम के लिए इनकी बेहतरीन सरगर्मियों को सराहते हुए इन्हें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का कौमी तर्जुमान करार दिया। इस मौके पर श्री सकराम श्रीनिवास ने तलहा अल कसेरी की अवामी खिदमात और माशरे के लिए इनकी कोशिशों की भी खूब ज़्यादा सताइश की। इनके इन अल्फाज पर तलहा अल कसेरी ने भी तहे दिल से खुशी का इज़हार करते हुए शुक्रिया भी अदा किया। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। तलहा कसेरी साहब का स्पीच is so powerful. It is inspiring. Can we start from the beginning? If you don't mind. So तलहा कसेरी साहब का जो अगस्त 15 का चवन हॉस्पिटल में स्पीच दिया है, it is a highly inspirational, motivational, and it is so powerful. It is at national level. So nice of you and sparing your valuable time, sir. आप आए इधर हमारे लिए और आपका जो प्यार, आपका शब्द इस स्वतंत्रता दिवस के दिन आपने इधर आके हमारे टोटल स्टाफ को इंस्पायर किया एंड देन हॉस्पिटल के बारे में, सर्विसेज के बारे में बोला। हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है एंड हम ये सेवाएं आपको हमेशा हम जारी रखेंगे सर। अदा किया, उनके लिए खैर खिदमत पेश करते हैं और साथ के साथ हमको आज के इस दौर में हमारे मुल्क को, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को, गंगा जमनी तहजीब को और तालीम के जरिए मुल्क में अमन और खुशहाली हम ला सकते हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट से, तमाम नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूंगा जो न्यूज देख रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं कि तालीम के ऊपर तवज्जो दीजिए। तवज्जो देने से तालीम के ऊपर न सिर्फ हैदराबाद, तेलंगाना, हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। आज मैं बड़ी ही खुशी से आपको ये बात बताते हुए मेरे दिल को सुकून मिल रहा है कि हमारे दरमियान में एक ऐसा रियल हीरो है, हमारे दरमियान में एक ऐसा हिंदुस्तान का शेर है, हमारे दरमियान में एक ऐसा प्यार वाला अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे दरमियान में श्रीनिवास सर, जो इसरो में हमको चंद्रकांत में जो इसरो को जो दिखाया था उसमें की रोल अदा करके आपने हमको टीवी पे तमाम चीजें बता रहे थे। मैं दिल की गहराइयों से हिंदुस्तान, तेलंगाना और हैदराबाद हमारे उदय चौहान जी और चौहान हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ की जान से आपको सैल्यूट मारता हूँ। सैल्यूट।
اب اس کے بعد نمبر آتا ہے ہم سب سے پیار کرنے والا، ہم سب سے محبت کرنے والا، ہم سب کے لیے ہر وقت 24/7 ہمارے لیے خدمت کرنے والا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی رہنے دو، انسانیت کے لیے کام کرنے والا، ایک انسان کو بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے، ایسے شیر کو، ایسے پیارے کو، ایسے محبت والے کو، ایسے ایماندار کو، ایسے بے باک کو، ایسے بہادر کو، ایسے ہمت والے کو، ایسے حوصلے والے ڈاکٹر ادے سر کو میں سلیوٹ مارتا ہوں۔ اور آج انڈیپینڈنس کے موقع پر ان کو میں نہ صرف حیدرآباد تلنگانہ بلکہ ہندوستان بھر کا بیسٹ ڈاکٹر ایوارڈ پیش کرتا ہوں۔ ایسے شیر کو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے، اور آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ ان کے پاس ہاسپٹل تو بہت بڑا ہے، بہت سے انفراسٹرکچر ہے، بہت سے مشینریز ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر ناظرین، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائیوں، حیرت ہوگی کہ جہاں پر 10 لاکھ رکھتے ہیں، یہ میرا شیر، یہ ہم سب سے پیار کرنے والا، ہندو مسلم کو لے کے چلنے والا 70,000 کے اندر آپ کو مکمل صحت یاب کر کے اوپر والے نے اتحاد میں شفا دے، آپ کو جب کام کر کے نکل جاتے۔ اور میں نہ صرف ڈاکٹر صاحب کو بلکہ اس ماں کو سلام کرتا ہوں، اس ماں کو میں دردمندانہ سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسے سپوت کو ہمارے ہندوستان، ہمارے تلنگانہ اور ہمارے حیدرآباد کو دیے۔ وہ سپوت کا نام، اس پیار کا نام، اس ریئل ہیرو کا نام ڈاکٹر ادے سر ہے۔ سلام ہے اس ماں کو، اس باپ کو سلام ہے، ان کے خاندان کو سلام ہے، ان کے مسز کو سلام ہے، ان کے بچوں کو سلام ہے کہ آپ نے ایسے پیارے اپنے بابا کے لیے آپ لوگوں یقین جانے ان کے بچوں کو کہیں پہ دنیا میں کہیں نہیں رہ سکتے، صرف کامیابی ملے گی کیونکہ ان کے باپ نے ایسے خدمات انجام دے رہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی خدمات کو تعریف کرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور ساتھ کے ساتھ اب میں آتا ہوں ان ڈاکٹروں کی جانب جنہوں نے ڈاکٹر ادے سر کے لیے رائٹ ہینڈ بن کر، لیفٹ ہینڈ بن کر، سایہ بن کر چوہان ہاسپٹل کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئے اپنے ہندو مسلم لوگوں کی محنت کر کے غریبوں کی مدد کرنے والے تمام گائنیکولوجسٹ اور آپ کے ڈائبیٹکس جتنے ڈاکٹرز ہیں، سارا میڈیکل اسٹاف ہے، جتنا بھی چوہان ہاسپٹل کے ایک میں نام نہیں لے سکتا ہوں، فرسٹ ٹائم they are coming here, that's why we are requesting ہر ایک کو سلیوٹ کہ تمہاری خدمات کو ہندوستان حیدرآباد تلنگانہ نہیں کر سکتا۔ آخری میں ملاقات کرتا ہوں چولہ کے ایم پی صاحب سے، میری ملاقات میرا بھائی ہے بیرسٹر سبردین اویسی، شیر ہندوستان جو حیدرآباد کے اپنے پارلیمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ تم جب بھی جاؤ گے ادے سر کو میرا سلام بولنا، اور ہندوستان کی شیرنی آئرن لیڈی سیکنڈ اندرا گاندھی لیفٹیننٹ جنرل کے میرا مہیشورم سریتا اندرا گاندھی میڈم نے بھی کہا کہ جب بھی سرکار جائیں گے تو میرا سلام بولو وہاں کے ڈاکٹر کو۔ ہمارا بات جو اور آپ کے سامنے آخری الفاظ بولتے ہوئے آخری مرحلے میں آ رہا ہوں، ہندوستان کا نمبر 1 مکھیہ منتری ریسپیکٹڈ انوملا ریونت ریڈی نے بھی کہا کہ طلحہ بھائی جب کبھی تم جاؤ گے تو ڈاکٹر صاحب کو ہمارا سلام کہنا، تمام ایم ایل اے ہمارے، تمام ایم پیز، تمام کارپوریٹر، ہر ایک نے دیکھو یہ جو کامیابی ملتی ہے نا، انسان جب کام کرتا ہے تو اوپر والا اس کی مدد کرتا ہے، خود بخود اس کے دل میں محبت آتی ہے، اس کے لیے پیار آتا ہے۔ آج میں اس ڈاکٹر کو میرے پیر میں درد ہے، تکلیف میں پھول گیا ہوں، میں اتنا سلوٹ اور دھنیہ واد کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے الفاظ سے نہیں بتا سکتا، ان کا میں بہت بڑا کانفیڈینشیل فین ہوں۔ آج آپ کے سامنے بولتا ہوں، میرے کو فخر ہو رہا ہے کہ ایسے شیر ڈاکٹر کے سامنے، ایسے ہندو مسلم اتحاد کے لے کے چلنے والا ڈاکٹر، غریبوں کی مدد کرنے والے ڈاکٹر کے سامنے میں بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ون مور ٹائم وی ہیو سلیوٹ یو with my
younger brother, Vice President of Marcus, Faisal bin Sailwan. He is a very honest social worker. जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ आपको बता नहीं सकता. उस शख्स का नाम फैसल वाम है. हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाले का नाम फैसल वाम है. हर एक की मदद हर वक्त 24 घंटे, घर नहीं, दार नहीं, काम नहीं, काज नहीं, बस अपने आवाज में लगभग कहते हैं पहुंच के आपकी हमारी मदद करने वाले का नाम फैसल वाम है. उनके साथ उनका बड़ा भाई जो रेगुलर है स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन करके हिंदुस्तान के जो हिंद केसरी होती है उसमें पार्टिसिपेट करके हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया. उस शेर को भी मैं सलाम करता हूँ. और इनके साथ फैसल भाई के साथ कोई संदेह नहीं, एक इनकी टीम है. जैसे इन्होंने हम लोग पूरे वैसे थे, इनके पीछे रहते हैं, सामने हमारा शेर करता है, हम लोग काम करते हैं, पूरा मदद करता है, अल्लाह ताला का भी कामयाबी से मारता है. फिर एक बार पैरामेडिकल डॉक्टर्स, फिर डॉक्टर सर, फिर असरों का हमारा शेर हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को डॉक्टर उदय सर का, तमाम यहाँ की टीम का, उनकी मम्मी का, उनके बच्चों का, डॉक्टरों की टीम का, बालापुर के डॉक्टर चौहान हॉस्पिटल का, सारे इंडियंस को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, हमारे मुख्यमंत्री को, जितने भी एमएलए सबको, चौहान साहब के हॉस्पिटल का, डॉक्टर साहब का, फैसल वाम का, हम सबका सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट. शुक्रिया. 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश. हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़ है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं. इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं. इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है. ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं. मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें.